हेलो हाय राधे राधे समस्त को केमिति अछंती समस्ते आई होप समस्ते भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अच्छी आउ बहुत दिन हो गलानी ब्लॉग पकेनी मुझे अलग काम व्यस्त थी इवन इंस्टा भी मुझे आसुनी किसी आसुनी एबे टिके सोशल मीडिया टिके टिके किसी समय पाई गोटे अलग काम व्यस्त थी अच्छी भी जेबे हम से आपण मानक जनईदेवी तो फिलहाल आज मु कौन करना बापा सागर पलि आसी आमर आरपाड़ी को बहुत दिन है मुझे आसी ना आज टी भल पाग कर माँ लो आग डेक आसारे तापर मु कहूँ तो आज आरबाड़ी को पलि आसी बापा कहते कि कौन ना बहुत सारा फल बहुत किसी है आग लास्ट टाइम आसती 13टा ना 14टा बोईतालु होता आज आसी कौन है बापा आमको कहे ये सब एत बड़ बड़ गात किस बापा गात गुड़ा एट लगे ना अच्छा आमर बोईतालु है हौ आम बाड़े आउ किसे किसे कदली कांधी आंब भी परा हाँ तो आमर जमी छोट छोट कदली गछ गुड़ा थिला से सब बड़ है कि गोटे कदली पड़ी गोटे भंडा है देख पार्टी ना नाई है कदली भंडा आंब केटी कहीं मो देखा जाऊनी ओहो पेड़ा गछ लगेलानी भल जगार आण जमती कि कलमी हम आ बड़ बड़ पेड़ा धर माने पिजुली पिजुली आमर पेड़ा को पिजुली को पेड़ा कहती हाँ रे 12 आंब है टिके टिके फास्ट है जे 12 आंब धरी फाइनाली केट लगे मौसी ओहो ବର୍ଷକର କେତେ ବଢ଼ିବ ଖତ ଦେଇଥିନା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଖତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଖତ ଦିନ ହେଇଥିଲା ପାଛି ପାଛି ଖତ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷକର ହାଇବ୍ରିଡ୍ 12 ମାସ ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ମାଡ଼ି ପଇସା ତମ ବାଟ ଛବାଟର ଅଛି ନା ନା ସେ ଆମର ସେଠି ନାହିଁ ମୋର ଅଛି ନା ହଁ ବର୍ଷ ସାରା ହଉଛି ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରିଛି आमर आर बाटर के आंब गछ किंतु फल धरनी फाइनाली ए बाटर फल धरी देखा जो आंब के खाया को मिलू हाँ परा आ मोटा मोटा ही था ना गछ गुड़ा आंब गछ ना सब से फार्म सबुड़ा सब आंब सीजन टा पड़ेगा सब कि हा से मुंडा होता बौल कि रही ना मुझे वर्ष मन देना छुटिया गछ गुड़ा ना ए वर्षटा छाड़ीदा से यत्न हो 5 वर्ष छाड़ीदा कलरा फूल धरी सारू ना बैगण है ना माने होउची किंतु आज मु देखते पाइनी नल तो बापा डेली डेली कि 15-16टा बैगण एठू नहीं जाती
କୋଳି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଯେ କିନ୍ତୁ କୋଳି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ମାନେ କୋଳି ଧରିନି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଧରିବ ମେ ବି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସପୁରୀ ଆମ ଆର ବାଡ଼ିରେ ସପୁରୀ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଏ ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ହବ ଆଉ। ହଁ ଡ୍ରାଗନ ଗୁଡ଼ା କେଦିନ ଧରିବ ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କର ତ ତାର ତ ବାବା ପୁରା ଲଦି ପଡ଼ିଛି। ହଁ 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 ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ବି ଆର ବର୍ଷ ହଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଧରୁନା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଛତା ଭଳିଆ କରିକିନା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ କିସ ହେଇଛି ଆଖୁ ବି ଲଗେଇଛ ନା କିସ ତାର ପଟେ କେଠି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି ଆମର। ହଁ ଓ ଓକେ ଓକେ। ଇଟା ଗୁଡ଼ା ଆମର ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା ଜାଣିଲ କେମିତି ଏଟା ପାଚିଲା ସେଟା କଞ୍ଚା ଏଇଟା ସେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରୁ ଅଣା ହେଇଛି ଏଟା ଆଉ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ସେଟା କୁହା ପାଚିଲା କଦଳୀ। ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇବ କି ପଣସ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଛି ହାଇବ୍ରିଡ ବାଲା ପଣସ ହଁ ପଣସ ସପେଟା ଆଉ କିଛି କିଛି ଆସିବ ଆମର ସେଇ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଆଉ 2-3ଟା ଗଛ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଖତ ଫତ ଆସିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଖାଲି ଫଳ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ହେଲା। କେତେଟା ଡ୍ରାଗନ ଗଛ ଲାଗିଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ଡ୍ରାଗନ ଗଛ ଲାଗିଛି। ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ହବ ତଥାପି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ ଗଛରେ ସେମିତି କହିହେବନି ଆମର ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସେ ଛାତ ଉପରେ ହଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯିବା।